मो मानकु हाथ जोड़ी रिक्वेस्ट करुछि दयाकरी निजर इज्जत रख, निज बापा मांकर इज्जत रख, भाई मानकर इज्जत रख। दयाकरी निजकु भाइराल करिया पई लंगड़ा हेकरी बुल नाही कि इंस्टाग्राम रे रील्स करी भाइराल होवा पई छोट ड्रेस पिंध नाही। सांग माने आजिकली जो रेप हेउची, रेप हबार कारण कौन जानिछंती? कौन पई आजिका समय रे सबुठारु अधिक रेप हेउची? केही काहाकू भी मानु नाहंती, जाहाकू नाही ताकू निर्यातना दउछंती, रेप रो शिकार करउछंती। कौन पई आजिका समय रे एमिति घटुची? काहेकि एमिति घटुची? समस्ते कहउछंती खाली पुओ मानकर दोष। सतरे कौन खाली पुओ पिला मानकर दोष? जो रेप हेउची, नारी निर्यातना दिया जाउची, खाली कौन पुओ पिलांकर दोष? झियो पिलांकर कौन किछि भी भूल नाही? झियो पिलांकर कौन किछि भी दोष नाही? आज जानिबा एही भिडियो रे सतरे ए रेप हेबार, ए रेप हबा पछरे काहार सबुठारु अधिक हाथ रहउची, काहार सबुठारु अधिक भूल रहउची ए रेप हेबा पछरे। चलंतु जानिबा एही भिडियो रे। सांग माने आपण माने जानिथिबे आजिका समय रे ना प्रत्येक दिन रेप हेउची, प्रत्येक दिन नारी को निर्यातना दिया जाउची, नारी माने निर्यातनार शिकार हेउछंती। किंतु मु गोटे कथा कहिबी, जदि आजिका समय रे नारी निर्यातना पाउछंती, जदि नारी को रेप करा जाउची, ताहाले से रेप रो पछरे केवल सेही झियो पिला मानकर ही हाथ थाए। सेही झियो पिलांक पई आजी रेप रो संख्या बढ़ी जाइची। सेही झियो पिलांक पई आजी झियो पिला माने कि सबु पिला नुहंती, किछि किछि झियो पिलांक पई आजी सबु झियो माने निजको ठीक शांति रे रखि पारनांती, निज मन रे सबु बळ पई भय रहउची। कोन पई? आपण माने जानिथिबे आम ओडिशा, आम भारत देश जेते आगुकू आगुकू बढ़ुची, जेते अग्रगति हेउची, सेते झियो पिला मानकर पोशाक छोट होई जाउची। पोशाक माने पिंधिबार ड्रेस। आपण माने ड्रेस कोन पई पिंधुचंती? आपण मानकर लाज लुचेइबा पई। झियो पिला माने ड्रेस कोन पई पिंधितांती? निजर लाज को लुचेइबा पई, निजर शरीर को ढांकीबा पई। जदि तुम माने लोक मानकु देखैकिरी बुलिबो, लोक मानकु जानी जानी किरी देखै हबो, ताहाले एठी रेप हबो तो? एठी रेप हबो नाही कि? निश्चित भाव रे हबो। जेतमळे तुमे माने लोकों को निमंत्रण करी डाकिबो कि देख, लोक मानकु देखै हेई बुलिबो, रेप निश्चित भाव रे हबो। केबे भी हेले रेप रो संख्या कमिबो नाही जे पर्यंत आम भारत रे लोक माने से पुरातन लोक मानक भली ड्रेस न पिंधिचंती। आजिकाली रो लोक माने ना, आजिकाली रो झियो माने हुंतु, स्त्री लोक माने हुंतु, से माने साड़ी पिंधिया को पसंद करू नाहंती। साड़ी क्यों माने पिंधुचंती? आम भारत देश रे साड़ी पिंधा जाउची, हेले से माने भारतर लोक होई नथिबे, से माने अमेरिकार लोक होइथिबे, कौनसी गोटे अलग देशर लोक होइथिबे। से माने एबे आमर कल्चर को से माने आपणई नैचंती। आमर जो ड्रेस कोड थिला से माने आपणई नैचंती, सेमानकर ड्रेस कोड से माने आमको धरई दैचंती। ये होउची एबेका समय रे चलीची। सेथि पई एठी रेप पडुची। रेप हेबार कारण, नारी को निर्यातना दिया जिबार कारण हेउची आम मानकर ड्रेस कोड। जो आम माँ भौणी माने जो ड्रेस पिंधुचंती, सेही ड्रेस जहाँकि तांको शरीरर कौनसी भी अंग ठीक से लुचिकी रही पारु नाही। किछिटा भाइराल हबा पई, निजको भाइराल करिबा पई, किछिटा टंका कमाइबा पई, सेमाने
ନିଜକୁ ଲଙ୍ଗଳା କରି ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ନା ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତର ଟିକେ ଯଦି ଫରକ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ବି ହେଲେ ଏମିତି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫରକ ପଡୁନାହିଁ ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଗଲେ କେତେ ନ ଗଲେ କେତେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ପଛେ ଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ, ହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛ ତୁମ ପାଇଁ ପୁରା ଭାରତ ଦେଶ ବଦନାମ, ପୁରା ଭାରତ ବଦନାମ ହୋଇସାରିଲାଣି ତୁମମାନଙ୍କର ଏହିଭଳି ଡ୍ରେସ କୋଡ୍ ପାଇଁ। ଦୟାକରି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନ୍ତୁ। ଯଦି ରେପ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର, ଯୋଉ ବାହାର ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର କଲଚରକୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣେଇକିରି ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପିଲା, ତୁମେ ମାନେ ଭାବୁଛ ମନରେ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ତୁମେ ମନରେ ଭାବୁଛ ନିଜକୁ। କେହି ଛୋଟ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ନା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ହେଇଯାଏ ନା, ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ନା। ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ, ଯେଉଁ ଝିଅ କପଡ଼ା ଠିକ ସେ ପିନ୍ଧିଥାଏ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥାନ୍ତି କି ସେ ଝିଅର ଡ୍ରେସ କୋଡକୁ, ସେ ଝିଅ ତାର ଡ୍ରେସ କୋଡଟା କେମିତି ରଖିଛି, କେମିତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରୁଛି, କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଛିଡା ହେଇପାରୁଛି। ଲୋକମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତିନି କି ତୁମେ ମାନେ କେତେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଅଛ, କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଅଛ। ତମେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଥାଅ, ଯେତେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଥାଅ, ହେଲେ ତୁମକୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ନା ଛି ଛି କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କହିଲ? ତୁମ କପଡ଼ାକୁ ନେଇକି, ତୁମେ ଯୋଉଭଳି ଡ୍ରେସ କୋଡ୍ ପିନ୍ଧୁଛ, ନିଜକୁ ଟିକେ ଘୋଡେଇକିରି ରଖ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଯେତେବେଳେ ସେ କଭର ଭିତରେ ଥାଏ, ତମେ ଯେଉଁଠି ବି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ତା ଦେହରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିବେନି, ତା ଦେହରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ଥରେ ସେଇ ଚକୋଲେଟକୁ ଚିରିକିରି ତା ଜରି ଭିତରୁ କାଢି ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ଦେଖିବ 5 ମିନିଟ ଭିତରେ ନା ତା ଦେହରେ କେତେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଯିବେ। ସେହିଭଳି ତୁମେ ନା ନିଜକୁ ଯେତେ ଘୋଡେଇକିରି ରଖିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ନଜର ସେତେ ତୁମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଯିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇକିରି ବୁଲିବ ନା, ଲୋକମାନଙ୍କ ନଜର ତୁମରି ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି କଳିଯୁଗ। କଳିଯୁଗରେ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି ଆଜ୍ଞା, କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ଲେଖା ଯାଇଛି କେହି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବୀ ବି ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବୀ ବି ଭୁଲିଯିବେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି ଭୁଲିଯିବେ। ଏମିତି ସମୟ ଆସିଯିବ। ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଅ, ନିଜକୁ ବଦଳାଅ। ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଏମିତି ଫସିଯିବ, ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଏମିତି ତୁମେ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ମନରେ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିବ ତୁମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଦୟାକରି ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ରଖ, ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ରଖ, ଭାଇମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ରଖ। ଦୟାକରି ନିଜକୁ ଭାଇରାଲ କରିବା ପାଇଁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକିରି ବୁଲ ନାହିଁ, କି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଲ୍ସ କରି ଭାଇରାଲ ହବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧ ନାହିଁ। ତୁମେ ହଉଛ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, ତୁମ କଲଚର ହେଉଛି ନିଜକୁ ଯେତେ ଘୋଡେଇକିରି ରଖିପାରିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଶର ଲୋକ ତୁମେ ମାନେ, ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କାମ କରୁଛ? କଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଭାଇରାଲ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡିସିସନ କେମିତି ତୁମେ ନେଇପାରୁଛ? ଦୟାକରି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ନିଜକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେଇବ, ସେତେ ଜଲ୍ଦି ତୁମେ ମାନେ ଲାଭରେ ରହିବ, ଖୁସିରେ ରହିବ।
हाँ मु जानी मोर ये कथाटा केते पिला को खराब भी लगी पारे, केते पिला को मो कथाटी खराब लगी पारे, से माने मते गाली भी दे पारंती। आपण माने मते गाली देले मते टिके भी फरक पड़िबो नाही। जेतेबेले तुमे माने मते गाली दबो ना सेतेबेले निज कथा टिके भाबिबो ए पिलाटा जो आम विषय रे कहूची से सत कहूची कि मिछ कहूची, भूल कहूची कि ठीक कहूची। जदि मु तुम विषय रे ठीक कहूथिबी ताहाले निजको सुधारी दबो। जदि मु तुम विषय रे भूल कहूथिबी कमेंट बॉक्स आपण मानक पई खोला अछि। जहा इच्छा ताहा मते गाली देई पार, मते टिके भी हेले फरक पड़िबो नाही। आउ जहा को मो कथाटा खराब लागिथिबो क्षमा करि दबो, दया करी क्षमा करि दबो। आ भिडियोटी को मध्य स्किप करि दबो। किछि आवश्यक नाही तुम भली पिला मो वीडियो देखिबा, किछि भी आवश्यक नाही। यदि तुमको मो वीडियो खराब लागुची ताहाले स्किप करि देई पार। धन्यवाद। आशा करिबी मोर ए वीडियोटी आपण मानकु भलो लागिथिबो। निश्चित भाबरे आपण मानकु किछि ना किछि एथिरु शिखिबा पई मिलिथिबो। जदि किछि भी आपण माने शिखिचंदी ए वीडियो ताहाले निजे शिखी अन्य को शिखेଇବା पई ए वीडियोटी को शेयर कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे आपण मानकर मतामत रखिबे। यदि आपण माने आम टॉकिंग गर्ल यूट्यूब चैनल रे प्रथम थर पई आम टॉकिंग गर्ल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल क्लिक करिवे, कारण आम चैनल रे जेबे किछि नुवा मोटिवेशनल वीडियो छडा जिवो आपण माने सर्वप्रथमे देखि परिबे। धन्यवाद सांग माने। जय जगन्नाथ, जय मां सरला, जय श्री कृष्ण।